Hi everyone, so welcome back to my English learning video. And in this video, so we are going to study about how we express the time. Halo semuanya, selamat berjumpa kembali di video pembelajaran kita kali ini. Dan di video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana kita menyatakan waktu dalam bahasa Inggris. Okay, so are you ready? Let's get started. Let's go. Ya, oke. Jadi menyatakan waktu, expressing times in English itu ada beberapa pola, oke. Dan kita akan bahas satu persatu. So, oke, let's go. Ya, oke. Let's start from the first one. Okay, so if you have the time like this, so we say 9 o'clock. And this one, 4 o'clock. Alright. Oke teman-teman, yang paling sederhana adalah ketika kita menyatakan waktu tepat. Oke, jadi misalkan jam 10 tepat, jam 7.00, jam 12.00. Oke, so in English we use o'clock. Oke, this one, alright. Jadi simpel sekali. Kalau jam 9 tepat, 9 o'clock. Jam 10 tepat, 10 o'clock. Ya, jam 11, 11 o'clock. Jam 6, 6 o'clock. Oke, itu hal yang paling sederhana. Jadi cara yang paling sederhana menyatakan waktu, yaitu ketika waktunya tepat. Oke, so just say o'clock. Alright, that easy, right? Gampang sekali. Oke, the next ones. Bagaimana jika waktu menunjukkan itu lebih dari 30 menit? Oke, misalkan jam 7.30 menit, jam 10 lewat 30 menit. Oke, in English we say, okay, so for example, like this one, okay, so we say 7:30, 6:30. Alright, jadi sederhananya, kalau menitnya lebih dari 30, okay, in English, so we say a half past. Okay, jadi half itu artinya setengah ya, jadi 30 menit itu adalah setengah dari 1 jam penuh. Okay, seperti kita ketahui 1 jam penuh itu 60 menit. Okay, setengahnya menjadi 30 ya. Jadi gampang aja, a half past. Okay, contoh misalkan 10.30, so we can say a half past 10. Okay, 6.30 menit, a half past 6. Jam 12:30, a half past 12. Oke, jadi sesederhana seperti itu ya. Oke, that easy, right? Gampang sekali ya. Oke, that's the second way. And then the next ones, the number 3, right? Bagaimana jika menitnya itu lewat 15? Oke, misalkan jam 7 lewat 15 menit, jam 8 lewat 15 menit. Oke, in English, how we say about the times? Okay, let's see. 10:15, 8:15. Ya, jadi sederhana sekali. Jika menitnya lewat 15, kita gunakan a quarter past. Oke, jadi a quarter itu artinya seperempat ya. Jadi seperempat dari 60 kan 15. Jadi just say a quarter past. Oke. Ya, sederhana sekali. Misalkan jam 10 lewat 15 menit, so we say a quarter past 10. Jam 9 lewat 15 menit, so we say a quarter past 9. Misalkan jam 7 lewat 15 menit, so we say a quarter past 7. Alright, that's very easy. Gampang sekali kan? Oke. The next one, selanjutnya. Oke. Bagaimana jika menitnya itu lewat bukan 30, bukan 15, tetapi jumlah menit yang selain tersebut. Misalkan jam 10 lewat 10 menit, jam 5 lewat 17 menit gitu misalkan ya. Jadi dalam bahasa Inggris kita sederhananya sebutkan menitnya dulu baru jamnya. So, for example, so you can see this, the time. Alright. Okay, this one you can say 25 minutes past 2. Okay,
Jadi kita gunakan menitnya dulu baru jamnya. Alright, 25 minutes past 2. Okay. And in this case, dalam hal ini, so we can use the minutes or without the minutes. Okay. For example, you can say 25 past 2 or you can say 25 minutes past 2. Right? Okay. How about this one? So you say 17 past 4. Okay, 17 past 4. Yeah, very easy. Ya, misalkan jam 5 lewat 10 menit. We say 10 past 5. Okay. 17 menit lewat dari jam 9 misalkan. 17 past 9. Or you can say 17 minutes past 9. Right? That's very easy. Simple, right? Gampang sekali kan? Okay, the next one. Selanjutnya. Okay, ini sama dengan yang tipe yang di atasnya, yang poin keempat. Cuman, so we use to. Okay, and we use past. Alright. So when we use to, okay, kapan kita menggunakan to? Okay, kita menggunakan to jika menit yang lewat itu jumlahnya lebih dari 30. Okay. Misalkan menitnya nanti lewat dari 30. Oke, contohnya jam 7 lewat 45 menit. Oke, berarti kan lewat dari 30. Jam 8 lewat 50 menit. Oke, lewat dari 30. Atau jam 10 lewat 40 menit. Nah, itu lewat dari lewat dari 30 menitnya. Oke. Kalau kurang dari 30, so kita gunakan past. Kalau lebih dari 30, kita menggunakan to. Alright. For example, okay, like this one. So we can say 10 minutes to 5, or you can say 10 to 5. Right. Jadi simpelnya 4.50 itu kan 10 menit menuju ke jam 5. Oke, jadi jam 5 kurang 10, itu sederhananya. So we can say 10 minutes to 5. Alright, it's very simple. 10 menit menuju ke jam 5. Okay. And how about this one? Like this one, 3:40. Okay, so we can say 15 to 4. 15 menit menuju ke jam 4. Okay. You can also say a quarter to 4. Ya, masih ingat kan? A quarter itu artinya 15 menit. Okay. So you can say 15 to 4 or a quarter to 4. Okay. Jadi sederhananya seperti itu. Okay. Ya, nanti kita coba latihan pola-pola seperti ini melalui clockwise like seperti yang ada pada gambar nanti ya. So, okay. Alright. Okay, so guys, that's the way how we express the times in English. Okay. So actually, so this one is the formal way how to say the times. Okay. Ya, jadi pola seperti ini itu sebenarnya adalah pola yang formal dalam menyatakan waktu. So, okay. Mungkin ada yang bilang, so this is the British way or British style. So, okay, silakan. Ya, nah selain yang pola yang formal seperti ini, okay, kita juga bisa menyatakan waktu dalam bahasa Inggris dengan pola yang lebih gampang. So, okay, so we can say an easy way how to express the times. Okay, atau juga ada yang beberapa bilang itu American style. So, okay, silahkan ya. Okay, alright. And now so we are going to talk about how we express about the times easily dengan cara yang paling sederhana. So, okay, let's go. Ya, perhatiin. Kita lihat contoh ini. Oke, itu ada jam 7.30 ya. Pelajaran sebelumnya kita sebut dengan 7:30, right? Okay, 7:30. But in this case, so we can say dengan cara yang sederhana dan mudah, kita bisa sebut 7:30. Alright, very simple, right? 7:30. Yeah, 7:30. 7:25. 10:25. 6:15. Alright, that's it. Jadi sederhana sekali.
Kita tinggal membaca angkanya aja ya. 7:30, 7:30. Ya. Hey, what time is this? Oh, 7:30. That's it. Okay, very easy. The next one. So we have okay, 10:25. 10:25. Okay, 10:25. So in the formal way, so we say 25 past 10, but in this way we can say 10:25. Right? It's very easy. Gampang sekali kan? The next one. Okay, 9:15. Alright, 9:15. In the formal way, so we say 9:15. Okay? Ya, dengan pola yang sederhana, 9:15. Cukup 9:15. Alright. And the last one, so we say 6:17. 6:17. 6:17. Okay? In the formal way, so we say 17 past 6 or 17 minutes past 6. Alright. So, that's up to you, depends on you. Okay, so you can use the formal way or sometimes the easy way how we express the times in English. Okay, well guys, jadi itu pola sederhana kita bagaimana kita menyatakan waktu dalam bahasa Inggris. Okay, so I think it's very easy for you, right? Okay, well in telling the time, sometimes so we find the time like 7:30 p.m. or maybe 7:30 a.m. So right, so when we use AM and PM, right? Okay, let's see. Well, so we use AM start from 12 o'clock midnight, ya, tengah malam, ya, terus sampai pagi, ya, sampai pagi, terus menjelang siang, kira-kira jam 11:59, ya, atau 1 minute, to 12, mungkin ada berapa detik sebelum jam 12 siang kita menggunakan AM. Alright, simpelnya seperti itu, ya. Ya, jadi kalau ada waktu menyatakan 7 o'clock AM itu berarti jam 7 pagi, ya. 9 o'clock AM berarti jam 9 pagi. Alright, ya. And how about PM? Kita gunakan PM mulai jam 12 tepat siang, ya, atau noon. Itu terus sampai sore, malam kembali, dan sampai midnight, before the midnight, sebelum jam 12 tengah malam kita gunakan PM. Alright, ya. Jadi simpelnya sebenarnya, what time do you sleep? I sleep at 10:30 PM. Itu berarti jam 10:30 malam karena kita menggunakan PM. Alright, ya. Hal seperti ini sangat penting, khususnya dalam hal jadwal, ya, misalkan jadwal penerbangan atau flight time, jadwal acara televisi, ya, itu biasanya menggunakan AM sama PM. Jadi biar jelas, ya, karena misalkan because in English we use just 12 hours system, ya. Dalam bahasa Inggris kita menggunakan 12 jam. Beda dengan bahasa Indonesia atau kita di Indonesia yang menggunakan full 24 hours. Ya, jadi kalau menyatakan jam 9 o'clock AM itu berarti pagi. 9 o'clock PM berarti malam. Ya, jadi penting sekali kapan kita menggunakan AM dan PM. Alright? Well, so that's about the time. Yeah, and now so we are going to have a little exercise about how we express the times. Yeah. And now so look at my clock. Ya, sekarang perhatiin, ya. Dalam jam atau clock, bukan yang digital, ya. Kita punya dua jarum, ya. So we say this is minute hand, and this is hour hands. Yang panjang disebut dengan minutes hand, hour hands. Ya, perhatikan ya, seperti ini misalkan. How do you say this time? What time is this? Alright? Ya, tentu kita menyebutnya dengan it is
9 o'clock. Ya, 9 o'clock. Jadi dia tepat di angka 12, kita sebut dengan o'clock. Alright? It's very simple. Okay? Yeah, how about that ones? Okay, so we say 7 o'clock. Very simple. Okay? How about that one? So we say 3 o'clock. Very simple. Okay, now I move the minute hands to 6. Okay, right? How do you say this time? Well, good. So we say 1:30. 1:30. Okay. And how about that? So we say 3:30. It's very simple. 3:30. This one, right? Jadi lewat 30 menit. 3:30. Okay? Well, next. Well, so I think the minute hands point to 3. Okay? So it means past 15, right? Okay. For examples. Okay. How do you say this time? Good. We say 8:15. 8:15. Okay. How about this time? Yeah. So we say 6:15. Okay. 15 menit. Okay. This one. Very simple. Okay. The next one. Okay, so how do you say this time in English? Yeah, good. So we say 20:07. 20:07 or 20 minutes past 7, right? So it's 20, right? 20 minutes past 7. Okay. Okay, how about the time? So we say 10 minutes past 6 or 10 past 6. Okay, 10 menit lewat dari jam 6. 10 past 6. Okay, it's very easy. And the last one. Alright, so this is the minute hands, the hour hands. Okay, kira-kira jam berapa? What do you think? Okay, that's good. Jadi kita bisa bilang 10 minutes to 7. Okay, or 10 to 7. 10 menit menuju ke jam 7 tepat. Okay, this one. We use 2, right? Okay. Okay, how about this one? The minute hands point to 9s and this is the hour hand. Okay, yeah, that's very good. We say 1:45 atau 15 minutes to 2. Right? Gampang sekali. Ya, jadi 15 menit menuju ke jam 2. Okay, a quarter or 15 minutes to 2. Right? So, I think so. That's the way how we express the times in English. Okay, I think so. It's very easy, not difficult for you to understand. Alright, okay. Oke teman-teman. Jadi demikian pembelajaran kita kali ini tentang how we tell the time in English. Oke. Jadi sering sekali kita ditanyakan seperti what time do you get up in the morning? What time do you go to the school? What time is your flight? Okay. What time does the movie start? Oke, tentu kita harus bisa menceritakan kapan atau jam berapa. Oke, ya.
Oke teman-teman, demikian pembelajaran kita. Selamat belajar, semoga video ini bermanfaat. And thanks for watching. Don't forget subscribe, like, comment, and share for the next video lessons. Alright everyone, thank you and see you.